हे गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज के आमी चले एसेছি पार्लारे। आजकेर ब्लगटा स्पेशल कारण आमार दिदिर बिये आर मात्र 2 दिन बाकी और ताई आमी चले एसेছি पार्लारे आईब्रो हेयर काटिंग कराते। चलो तुम्हादेर साथे शेयर करी। प्रथमेই आमी आईब्रो करानोर जोन्नो देखो बसेছি। तो आमार चैनेले नतुन हये थाकले प्लिज सबस्क्राइब करे दिओ। तो आमार दिदिर बिये तो हल्दी मेहेंदी आईब्रो भात सबकिछुर भिडियो तुम्हादेर साथे शेयर करब, सेइगुलो जाते तोमरा पेये जाओ खूब ताड़ाताड़ी। तार जोन्नो प्लिज आमार चैनेलटा सबस्क्राइब करे दिओ। तो देखो आईब्रो करानोर समय आमार तो प्रचुर सबारই এটা पेन तो प्रचुर হয়, तो कि आर करा जाबे, दिदिर बिये सब पारफेक्ट होते हबे এই জন্য। আর এই আন্টিটা জানো তো খুব সুইট, তো আমার লাগছিল প্রচুর। তো আমি তুমি তো আমাকে খুব সাহস দিয়েছেন যে লাগবে না, কিছু হবে না, ঠিক হয়ে যাবে। তো এর জন্য আমি চুপচাপ ছিলাম। তবুও দেখো এরপর হেয়ার কাট, এটার পরে হেয়ার কাট হবে। দেখো আইব্রো চলছে আর এদিকে আমার ভিডিও করছে আমার মা। देखो आईब्रो खूब एक पातला হোক সেটা একদম ভালো লাগবে না। এটা যেটা করছি আমি বলেছি একদম হালকা মিডিয়াম করে দিও। আমার খুব একটা পাতলা তো ভালো লাগে না, তাই মিডিয়াম মতোই আমি করছি। तो फाइनली डन। तो एरपर होबे हेयर। देखो हेयरटा आमी साइज करे निয়েছি। तो কিরকম লাগছে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে বলবে। খুব একটা হেয়ার ছোট হোক সেটা আমি চাই না, তো যেটা মানে যেটুকু ভালো লাগবে তার জন্য আমি সেটুকুই করেছি। তো কেমন লাগছে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে বলবে আর আমার চ্যানেলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও।